guys, lam so norok jotona ani channel lo tini ang no thepong recipe sangai phunai tui kutong khai tui kutong o sotui rekha tai dania dalchini rekha long rekha methi kisa rekha এরপরে কে দালচিনি rekha mani ya golo bono kuturu mani ya golo thepong add khaidi thepong add khaimani ya golo bono kahamke kutugrudi kutugruni 50% sik mundudi 15 minutes sik tonne iko nagi kutugui tongkha kutukmani ya golo bo 50% kokung khangke kari sidi kari mani ya golo karai boksadi thok rekha norok buse thoksa norok ujuni norok thogrudi ani ujuni ang rekha এরপরে কে পেঁয়াজ রাজা অ্যাড খাইদি এরপরে সম কিসা রেদি বনো কাহামকে কল দি কলিনে ব্রাউন কালার নিয়ে সাক বনো হাকে মাতন নিয়ে কলই ইকো নুংমা খানা ব্রাউন কালার খানি পেঁয়াজ এরপরে কে বনো মশলা অ্যাড খাইদি গার্লিক পেস্ট বাই জিঞ্জার পেস্ট নো মশলা হংকে রাউই রেখা তাঙ্গই হিন্দি flavor payo mosra wi rekhe gas khaka se flavor paya numan kana mosla muya sonoro ona hagen ma tonne erpore jira rekha erpore bono sutui redi mani ya golo doniya gora redi kisa erpore mosoguri kisa redi mani ya golo bono kahamke koldi kolinyai bono munya sak mosla bahai kagya sak hake ma toninai koloi 5-6 minutes tondi ton mani ya golo ani mosla mungkha thoka saka wansudi mungkha erpore thepong add khainai thepong add khaiman pore bono kahamke kol di kol mani ya golo bono igono kol bono 5 minute bagai 5-6 minute ni bagai holobai ready holopmani ya golo kani hai bono kol di kahamke srawi tongmaro erpore alu add khaikya tomato add khaikya erpor bono kol na ya phuk holobai regadi hai 5-6 minute ni pore hai kol fidi koline je beti pula rukmani abutinyo add khai di aro no busake beti janai abo no wan sugune beti di aro ani hai bono kholobai repidi 5-6 minute bagai iko erpore tesa kol di an thepong muni ready kha tabuke ani piang sajne mokhe bora mokhe godok mokhe baja mokhe kangrong bai soyabin mokhani tini final recipe Thepong nugui mankhana naro sabo thepong hake songwisa comment khaidi tai like khaidi tai ani channel subscribe khaidi tai nong support nango asunu tini recipe bye